ba, Ma'am Piltay? Ako nabasa imong comment. Ingon ka salbahi kay ka nightbot. Pamandayin ko jakiti ni ni Ma'am Iba pag tanaw ko nag-frame. Sige Ma'am Piltay, enjoy the dinner po. Mag-bye-bye na ako. Ano lang. Di mamaya, di na ako maklaro. Di na ako makita ni Rong. Yung kalit na piyok ni Rong. Kaya di tara akong gamit. Nana si Ma'am Kati ay. Ma'am Kati. Ma'am Kati. Ingon ba si Ma'am Piltay bang? Ako daw highlight ugma. Sa to? Sa to yung highlight yung ingon ay. Naraay, at sabi ni Ma'am Pilde, bukas abangan ang putlong na upload ni Ma'am Nelski. Highlight entitled Footlong with 8 inches. Galit si Butbut. Oo, sinipa ako. Wala akong damit kasi. Minaurak ko. Naglimpyo ko sa kwarto ko. Basta abangan ang putlong upload nyo nila. Ma'am Pinay at Ma'am Kati. Wala title. Himuran akong highlight. Lain na siguro Ma'am Piltay. highlight putlong. Oo nga po. Abangan ko na ugma. Ma'am Kati, segunda tas ako ni Sir Nisnoy ang iyang GBP. Gihahak mo to GBP niya oy. Nag-bye-bye na ako. Mag-bye-bye na ako, Ma'am Kati. Thank you so much. Ma'am Piltay, thank you so much. Inday Pinay, thank you so much. Sir Alex, salamat po. Pinay and Darwin channel, thank you. Thank you. Kuya Dudong Larakay, salamat Kuya Dudong sa always support. Ma'am Rosit, salamat po. Ma'am Joy, share of vlogs. Thank you so much po sa pagbisita sa live ko. Yes, thank you so much. Inday Bernadette Palacio, Sir Easy. Salamat po. Thank you po. Isa po ba ito? Ate Eden Mix Vlog, thank you so much. Ma'am Rosie, thank you. Basta thank you sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagbisita niyo sa live ko. Thank you. Amping sa tanan. Salamat Ma'am Piltay. Amping mo tanan. Kuya Dudong, thank you. Ma'am Kati, thank you so much. Maraming salamat po. Ma'am Joyce, Europe Vlogs. Alam ko nanonood ka ngayon. Salamat po, Ma'am. Daghang salamat kayo sa imong pagbisita sa ako live, Ma'am Joyce, Europe Vlogs. Thank you so much. Amping ganunay di Ma'am Joyce. Isa man eh. Naku, bye na. Thank you. Maraming salamat, Ma'am Piltay. Itulog na dia, matong na. Thank you. Salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Ingat po lahat. Ingat. God bless everyone. Thank you. Bye. Ma'am Kati, mag-reply lang ako sa imo ha. Daghang salamat.